Zdravo, ja sam Mladen Savić, zaposlen sam u kompaniji LCS Eastern Europe već 6,5 godine na poziciji AMS verifikacionog inženjera. Ovdje sam da vam predstavim svoju profesiju, AMS praksu i zašto je obaviti u LCS-u. AMS je grana verifikacije koja spaja analogni i digitalni svijet. U današnjem sistemu razvoja integrisanih kola veliki je broj čipova koji pored analognog sadrže i digitalni deo. Razlog za to je skaliranje tehnologije i potreba tržišta za kompaktnim multifunkcionalnim čipovima koji nam olakšavaju život. AMS inženjeri rade na razvoju raznih sistema poput radarskih, sistema za kontrolu automobila, kamera za automobilsku industriju, sistema za kontrolu napajanja, kao i raznih drugih smart sistema koji tek treba da se nađu na tržištu. Na tim projektima obavljamo razne poslove, kao što su analogno modelovanje, korištenjem HDL jezika za opis analognih kola kako bi ubrzali simulaciju, postavljanje i održavanje verifikacionog okruženja, analognu verifikaciju kao i verifikaciju cijelog čipa. Da bi navedene segmente posla mogli da uspješno realizujemo, neophodno je napredno poznavanje kako analogne, tako i digitalne elektronike, kao i načina na koji ova dva svijeta komuniciraju. Imajte u vidu da je AMS relativno mlada grana verifikacije koja je u usponu, usled čega je velika potreba za AMS inženjerima. A kompanija LCS razvija AMS ekspertizu već 12 godina od njenog nastanka i danas je vodeća servisna kompanija u toj oblasti. Sama praksa za AMS verifikaciju, za razliku od ostalih u LCS-u, traje 4 mjeseca. Na početku prakse, svaki kandidat dobija specifikaciju i tranzitorsku šemu bloka koji treba da modeluju i verifikuju kao projektni zadatak. Kako bi uspješno uradili projektni zadatak, kandidati prolaze kroz dva treninga, UVM trening kao i AMS trening. Na UVM treningu kandidati se upoznaju sa osnovnim konceptima UVM metodologije, dok se na AMS treningu kandidati upoznaju sa HDL jezikom Verilog AMS, osnovama modelovanja, kao i sa analognom verifikacijom dodijeljenih modula. Nakon završenih treninga, kandidati počinju samostalan rad na projektnom zadatku uz mentorski nadzor i pomoć. Sam projektni zadatak nije komercijalnog karaktera, već je osmišljen da emulira rad na projektu i obuhvata kreiranje verifikacionog plana i UVC-a zadatog bloka primjenom UVM metodologije, potom kreiranje modela korištenjem Verilog AMS jezika, kao i razvoj odgovarajućeg adaptera koji ima za ulogu da se ponaša kao interfejs između digitalnog UVC-a i analognog modela. Posle toga pristupa se testiranju modela i upoređivanju rezultata modela i tranzitorske šeme. Tokom cijele prakse, kandidati koriste licencirane alate kao što su Cadence Virtuoso, Spectre, AMS Designer, Xilium i mnogi drugi. Da bi se praksa uspješno završila, kandidat na kraju prezentuje svoj projektni zadatak pred mentorom i komisijom. Pored koda modela i UVC-a, potrebno je prezentovati i rezultate dobijene simulacijama, kao i metriku pokrivenosti testova, tj. coverage. Također, važno je napomenuti da je ova, kao i sve druge prakse u LCS-u, plaćena, da se projektni zadatak može koristiti u izradi diplomskog ili master rada, kao i da je nakon uspješno završene prakse moguće zaposlenje u kompaniji. Zbog svega navedenog, smatram da je AMS verifikacija dobra stvar za sve studente koji su zainteresovani za analognu i digitalnu elektroniku, kao i za one koji još nisu odlučili u kom smjeru žele da razvijaju svoju karijeru. AMS omogućava napredovanje u obe oblasti, a ova praksa će vam postaviti temelje za dalje usavršavanje. Srećno!